प्रभु गणेशଙ୍କ ଭସାଣୀରେ ଘଟିଲା ବିରାଟ ଦୁର୍ଘଟଣା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭସାଣୀରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ଏମିତି ଘଟଣା ଆଗରୁ କେବେ ଘଟି ନଥିଲା। ଏଭଳି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଜଗତର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏକ ଲାଇକ୍ କରି कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। केन्द्रापड़ा जिला वीरस्वस्ती ग्रामर प्रताप चंद्र राउत बयस 46 वर्ष दिल्ली रे एक प्राइवेट कंपनी रे काम करती। ओडिशा ठारू दूर रे रहिले मध्य आम ओडिशार परंपरा आउ आम ओडियांक आराध्य देवता प्रभु जगन्नाथ को बहुत विश्वास और भक्ति करती। से आउ सेही भक्तिर फल मध्य से पाइछंती। तांको जीवन रे घटी जाइछि किछि एमिति घटना जहा आज मध्य मने पड़ी गले छाती थरी जाए। आ प्रभुंक अपार करुणा कथा मने पड़ी जाए। 2003 मसीहा अगस्ट 31 तारिख से दिन थाए गणेश पूजा। से तांको सांग मानक सह दिल्ली रे रहथांती। सबु सांग माने मिसी आनुष्ठानिक भावे श्री गणेशंकर पूजा बहुत आडंबर सहकारे करथिले। आख पाखर अन्य सांगसाथी माने मध्य पूजा रे जोग देथिले। समस्ते मिसी भक्तिर सह प्रभु गणेशंकर पूजा करथिले। से दिन पूजा सरिला परे समस्ते निज निज घर को फेरिले। ता परदिन ठाकुरंक विसर्जन पाई पुणी समस्ते एकाठी हेले। ब्राह्मण को डकाइले। मंत्र पाठ भोगराग परे गोटे मिनी ट्रक रे ठाकुरंक बसाई विसर्जन पाई नेले। 2 जण ढोलिया को डाकी ढोल बजाई सबु सांग माने सेही मिनी ट्रक रे हस उल्लास रे नाच गीत गाई चली थांती जमुना नदी को प्रभु श्री गणेशंकर विसर्जन करने को। जमुना नदी कूल रे शेष पूजार्चना करी ठाकुरं को गाड़ी रू ओह्लेइले। एहा परे प्रताप बाबू आउ तांकर किछि सांग मिसी ठाकुरं को नेई नदी भितर को गले विसर्जन करने को। किंतु सेदिन जमुना नदी रे तांको सह जहा घटिला ताहा थिला बहुत लोम टांकुरा और हृदय विदारक घटना। से कथा भाविले आज भी तांको देहरु जीवन चलीगला परि लागे। सेदिन नदी भितर को जाई भलरे भलरे ठाकुरंक विसर्जन कराइले। एहा परे प्रताप बाबूंकर किछि सांग नदी रे पहरिबा को लागिले। सेमानकु नदी कूल रे पहरुथिबार देखि प्रताप बाबू सेमानकु थट्टा करी कहिले, तुमे माने एठी कोन पाखरे पहरुच, देख मु कोठी पहरुछि। एमिति कही प्रताप बाबू पहरी पहरी नदी भितर को चलीगले। धीरे धीरे से समस्त ठारू बहुत आगु को चलीगले। प्राय नदीर मझी पर्यंत चली जाइथिले। एहा परे नदी कूल थिबा तांको सांग माने प्रताप बाबू को जोरे पाटी करी डाकिले। सांग मानक पाटी सुनी प्रताप बाबू फेरिबा को चेष्टा कले। हेले अल्प किछि बाट फेरिला परे तांकर आउ बळ पाइलानी। से थकी जाइथिले। कारण अधिका बहादुर देखेई नदी रे पशिला बेले से तांकर पैंट सार्ट ओल्हेई नथिले। से पुणी मोटा जीन पैंट ता भितरे पानी पशि जाइथिबारु से आउ गोड़ ऊपर को उठेई पारले नाही। तांकर 2 जण सांग तांको कूल को आनिबा को चेष्टा करथिले। किंतु नदीर प्रखर स्रोत लागी प्रताप बाबू सेमानकु छाड़ी देइथिले। से भाबिले मु न फेरिबी नाही, किंतु सेमानकु काहेकि असुविधारे पकेइबी। एमिति भाबी प्रताप बाबू सेमानक हाथ छाड़ी देइथिले। एहा परे सेही 2 जण कूल को फेरिले। कूलर थिबा अन्य सांग माने केही साहस कले नाही तांको पाखकु आसीबाकू। कूलर थिबा समस्त सांग माने व्यस्त होई पाटी करूथांती। जोरे पाटी करी कहउथांती, आम सांग बुड़ी जाउछि, केही ताकू रक्षा करो, ताकू बंचाओ, किए अछि ताकू बंचाओ। एमिति कही तांको सांग माने कूलर चिल्लौथांती। किंतु केही साहस करि पार नथांती नदी भितर को पसिबाकू। सेपटे नदी भितरे प्रताप बाबू प्राणपणे चेष्टा करूथांती कूल को आसीबाकू। हेले से आसी पार नथांती। से एते थकी जाइथिले जे तांको गोड़ हाथ हल्लेई पार नथांती। धीरे धीरे से पानी भितरे बुड़ीबाकू लागिले। तांको गोड़ जाई माटी रे लागुथाए। से चेष्टा करी पुणी ऊपर को आसुथांती। थरे 2 थर नदीर माटी रे तांको गोड़ लागिबा बेले से अनुभव कले जे ऊपर पानीर सुओ अपेक्षा नदीर तल पानीर प्रवाह बहुत अधिक। एमिति घड़ी संधि मुहूर्त से संपूर्ण भावे हारी जाइथिले। ठीक सेतिकी बेले
ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଦୁଇ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ। ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ତ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ମନେ ମନେ କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ମୋ ଋଣୀ ଜୀବନ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତୁମ କୃପାରୁ ତ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର କଅଁଳୁଛି। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଆଜି ମୋତେ ଏ ଗଭୀର ନଦୀ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଜି ତୁମର ଏ ଭକ୍ତକୁ ଏ ଦୂର ସହରରେ ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନି ମହାପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନି। ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର ମହାବାହୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏମିତି କେତେ କଥା କହି ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେମିତି ନଦୀ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରତାପ ବାବୁ। ପାଟିରେ ନାକରେ ପାଣି ପଶି ଯାଉଥାଏ, ତଥାପି ମନେ ମନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି ସେ। ଆଉ ସେଦିନ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଘଟିଲା ଏକ ବିରାଟ ଚମତ୍କାର। ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିପାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେ ତ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ନଦୀ ଭିତରେ ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କ ନାକ ପାଟିରେ ପାଣି ପଶି ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନଦୀ ଭିତରୁ ଟାଣି ଆଣି କୂଳରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଆଉଁସା ଆଉଁସି କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ 2-3 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେହି ଲୋକକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ଜଣକ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କ ଚେତା ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କ ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା, ସେ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେହି ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ସେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଉ ପାଇଲେନି। ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠିକାର କିଛି ମାଛ ଧରାଳୀଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାଇ ପଚାରିଲେ। ସେମାନେ ବି ମନା କଲେ। ସେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ଲୋକ ଜଣକ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ, କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର, ସେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ନଦୀ କୂଳରେ ରହିବା ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଫେରିବା ବାଟରେ ପ୍ରତାପ ବାବୁ କେବଳ ସେହି ଲୋକ ଜଣଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି। ସେ କିଏ ଥିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରତାପ ବାବୁ ସେହି ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 2-3 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେହି ଲୋକ ଜଣକ ପତଳା ହେଇ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର, ଅତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଅବା ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଲୋକ ଜଣକ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଯମୁନା ନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏବେ ବି ସେହି ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯଦି କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ଓ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦିଏ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଡାକ ଶୁଣିବେ। ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସତରେ କଳା ଠାକୁର, ତୁମ ଲୀଳା ଅପାର। କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କେଉଁ ରୂପରେ ତୁମେ ତୁମ ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ସେ କଥା ତୁମକୁ ହିଁ ଜଣା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ମୋତେ ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।